बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है कि हम ऐसी पुरज़म ख़वातीन के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं जिन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में कोई कारनामा अंजाम दिया है, लोगों के लिए मशअल राह हैं। इस सिलसिले में आज हम रवाना हो रहे हैं ईस्टर जैन की तरफ, कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने तालीमी मैदान में बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो स्ट्रगल की है और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी को देखा है, जिस तरह ज़िंदगी से उन्होंने मुकाबला किया है मुश्किलात का, वो यकीनन हम सब के लिए मशअल राह हैं। और बता ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए और उन हज़रात के लिए भी कि जो कि ब्लाइंड हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो आइए हम चलते हैं ईस्टर जैन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एस्टर जैन है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में एज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर काम कर रही हूँ BPS 17 में। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA इंग्लिश लिटरेचर और MAd इन स्पेशल एजुकेशन है। ये मैंने जॉब के साथ साथ किया है, BEd और MAd, ताकि प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती रहे। बाकी स्कूलिंग मेरी आइडरयू स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ से हुई है मैट्रिक तक। फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट एक इंक्लूसिव कॉलेज से किया है, अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से इंटरमीडिएट के बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया BA ऑनर्स में। वहाँ से मैंने BA ऑनर्स किया इंग्लिश में और फिर मास्टर्स किया। और फिर उसके बाद कुछ प्राइवेट जॉब्स भी की, NGOs के साथ भी काम किया सोशल सेक्टर में, और रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हुए। मैंने कोरिया में रिप्रेजेंट किया विमेन की एक वर्कशॉप पे में इन 2005। उसके बाद फिर PDF के प्लेटफॉर्म से एक ट्रेनिंग की इन 2006 इंडिया से। 45 डेज़ की ट्रेनिंग थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई थी, कुकिंग और कंप्यूटर और लैंग्वेज और कराटे और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने कवर की थी उस ट्रेनिंग में। और उसके बाद फिर मैंने PAB से भी रिप्रेजेंट किया एज ए इंटरनेशनल डेलीगेट। मैंने PAB से 3 इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया। इन इंडिया 2012 एक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मैंने पेपर भी प्रेजेंट किया था। 2012 में मैंने एशियन ब्लाइंड यूनियन की कॉन्फ्रेंस में एक पेपर प्रेजेंट किया, जिसमें कि साउथ एशियन वुमेन की वर्किंग कंडीशंस के हवाले से रिसर्च शामिल थी, कि कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं वुमेन विद विजुअल एम्पावरमेंट। उसके बाद मैंने श्रीलंका में एक वर्कशॉप अटेंड की ऑन लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और उसके बाद उसी की पोस्ट वर्कशॉप हुई थी नेपाल में इन 2014। ये तीनों इवेंट्स मैंने PAB के प्लेटफॉर्म से एज एन इंटरनेशनल डेलीगेट अटेंड किए। उसके बाद फिर मैंने एक स्कॉलरशिप विन की और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मैं गई अमेरिका फॉर 6 वीक्स। ये प्रोग्राम 2016 में हुआ था और इस प्रोग्राम का टाइटल है टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। और यहाँ पर टीचर्स को, जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है दुनिया भर से। तो पाकिस्तान से 40 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनमें से मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड वाहिद पार्टिसिपेंट थी। और फिर वहाँ से ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो से 6 वीक्स की ट्रेनिंग की, और वाशिंगटन DC में हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी हुई और सर्टिफिकेट कोर्स था ये। इसके अलावा करंटली मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और साथ साथ मैंने BEd भी किया इन 2012। और फिर अब 2019 में मैंने MAd इन स्पेशल एजुकेशन किया है, ताकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैच हो सके और मैं अपने बच्चों के, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, उनको बेहतर तरीके से तालीम दे सकूँ। इसके साथ साथ जो भी सोशल गैदरिंग्स या कोई इवेंट्स होते हैं, लोग इनवाइट करते हैं डिसेबिलिटी राइट्स के हवाले से बोलने के लिए, तो वो भी चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी मैंने ट्रैवल किया, फैसलाबाद, सिब्बी, कश्मीर, ताकि वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दी जा सके और अपने राइट्स की बात की जा सके।
ایز اے ویژولی امپیئرڈ پرسن یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہیں تھا. یقیناً اس میں میرے پیرنٹس کی، میرے بہن بھائیوں کی، ٹیچرس کی، فرینڈس کی سپورٹ شامل رہی. کیونکہ جب آپ کچھ اچیو کرتے تو اس میں یہ صرف آپ کی اکیلے کی اچیومنٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. دوسرا، معاشرے سے بہت کچھ آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کراچی یونیورسٹی جانا اور آنا، ہاسٹل میں رہنا. میں نے کافی اپنی زندگی کا حصہ ہاسٹلس میں گزارا. بچپن میں ہی مجھے جب ایڈمیشن ہوا پہلے ہاسٹل میں ڈالا گیا، 6-7 سال میں ہاسٹل میں رہی. پھر یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ٹریولنگ کے ایشوز تھے، لوگوں کے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس فیس کرنے پڑتے تھے. جاب کے لیے جب گئی تو لوگوں نے، جب کال سینٹر کی جاب جو کہ ہے ہی بولنے کی جاب، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے ہی ہمارے لیے، وہاں بھی لوگوں نے یہ کہہ کر رد کیا کہ وی ڈونٹ ہیو جابس فار بلائنڈ پیپل. تو خود کو منوانے کے لیے مجھے جب ایک کال سینٹر میں یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے جاب نہیں ہے، تو پھر میں نے باقاعدہ اس کا سرٹیفکیٹ کورس کیا، 6 منتھس کی ٹریننگ کی. اور پھر میں نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کوئی کیسے رد کرتا ہے، کیونکہ اب تو میرے پاس اس کی ڈگری بھی، سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. تو جتنی بھی پرابلمز آئیں، ایشوز آئے، رکاوٹیں تھیں، ان کو آہستہ آہستہ اوور کم کیا، فیس کیا. جی، پھر میری جب جاب ہوئی، فرسٹ پوسٹنگ میری انٹیریئر سندھ میں یعنی کہ نوابشاہ میں ہوئی. اور میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں اس کو ریفیوز کر دیتی کہ میں نے دوسرے سٹی نہیں جانا، یا پھر یہ کہ میں اسے اویل کرتی. اور میں گئی، میں نے نوابشاہ میں جاب کی 2 سال تک، جہاں پر کہ سائٹڈ لوگ بھی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو 2009 سے میں اسپیشل ایجوکیشن میں ہوں، مطلب میرا اب 12 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے. تو وہاں میں جو ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں ان سے پہلے بات کروں گی کہ ان سے میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کوشش کریں، ہمت کریں تو آپ بھی ایسٹر جین سے زیادہ اچیو کر سکتے. جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے، مشکلیں ہیں، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. کوشش کرنے سے، ہمت کرنے سے اور خود کو منوانے سے چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں. میں نے بھی کوشش کی لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ. دیکھیں اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی لوگوں کی نا. تو ہم بھی چاہیے ہوتی ہے. جی اسی طرح سے یہ سائٹڈ بھی، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ صرف ہیلپ لیتے نہیں رہیں، دیں اور لیں. تو دونوں کام کریں، لوگوں کی مدد لیں تو پھر ان کو کر کے بھی دیں، ان کے بھی کام کرنے بھی پڑتے ہیں انفیکٹ. تو نوابشاہ کا پیریڈ جو تھا وہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ نوابشاہ میں بہت سی مشکلات آئیں. وہاں پہ رہائش کے مسائل تھے. سفر کرتی تھی میں جب تو آتے جاتے لوگ کہتے تھے جب نظر نہیں آتا تو گھر سے کیوں نکلتی ہو. مطلب ظاہر ہے اس قسم کے لوگوں کو نہیں پتہ، اویئرنیس نہیں ہے. تو پھر میں ان کو بتاتی تھی. تو میں ٹریولنگ کو سمجھتی ہوں کہ جتنا ہم ٹریولنگ میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں یہ بہترین ٹول ہے. سفر کریں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آپ کو مختلف شعبہ جات سے لوگ ملتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں. تو آپ کو ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے ان کو اویئرنیس دینے کا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے کیونکہ وہ جا کے اپنے گھروں میں بتاتے ہیں. بس آپ جو ہے بتائیے. جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو تب ٹیکنالوجی خیر اتنی نہیں تھی، نہ ہی اویلیبل نہیں تھی ہمارے پاس. دنیا میں تو ظاہر آ چکی تھی، لیکن اب ٹیکنالوجی سے ہم بہت سے فائدے اٹھا رہے ہیں کہ موبائل فون ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ ایپس ہیں. اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس ٹیکنالوجی سے ویژولی امپیئرڈ لوگ جس طرح سے استفادہ کر رہے ہیں، میں بھی بہت سی ایپس یوز کرتی ہوں سفر کرنے کے لیے. جیسے یہ اوبر، کریم، آج کل ہمارے پاس ہے ان ڈرائیور بلکہ ایک اور آ گئی ہے. سفر کرتی ہوں میں اس سے، اکیلے کہیں بھی چلی جاتی ہوں، مجھے ویٹ نہیں کرنا پڑتا میرا بھائی آئے گا تو مجھے لے کے جائے گا. جیسے بچپن میں بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا نا، اور بھائی کو ڈانٹ بھی پڑوانی پڑتی تھی ابو سے، لے کے نہیں جا رہا. تو اب یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ کافی ٹیکنالوجی نے ہیلپ کیا ہے، اور اب ٹیکنالوجی کے تھرو میں ایزیلی کہیں بھی ٹریول کر لیتی ہوں. میں نے ایون ٹرین پہ، بس پہ، جہاز پہ اکیلے سفر کیا ہے. چنچی پہ بھی کیا ہے. اچھا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان ایپس کے تھرو کھانا بھی منگوایا ہے، فوڈ پانڈا وغیرہ. گھر پہ کبھی اکیلی ہوں تو اب یہ مشکل نہیں ہوتی کہ میں اکیلی ہوں میں کیا کروں گی.
मतलब खाना तो पका लूँगी, नहीं है मंगवा लूँगी, ऐसा है? खाना भी पकाना आता है लेकिन पकाती नहीं हूँ। टाइम नहीं है। आजकल मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन ये कि पकाया है, ज़ाहिर है हॉस्टल लाइफ गुजारी है तो वहाँ नवाबशाह में मैं अपने लिए खुद ही खाना पकाती थी। सही। आपका तो मैसेज? मेरा मैसेज, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरा मैसेज ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ये है कि हिम्मत करें, खुद को मनवाएं, आप सब कुछ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स को अब सुन के हम एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत मुश्किल था, लोगों की मदद लेनी पड़ती थी और इंग्लिश रीडिंग वाले लोग भी बहुत कम थे। तो अब आपके पास बहुत सहूलत है, बहुत पढ़ें, क्योंकि तालीम में ही हमारी निजात है। तालीम ही हमें बचाएगी और मनवाएगी, हम इसी के थ्रू ख़ुद को मनवा सकते हैं सोसाइटी में। इसके अलावा जो है साइटेड अफराद के लिए मैं ये कहूँगी कि हमें एज़ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करें, वैसे ही हम सोचते हैं आपकी तरह, वैसे ही हंसते हैं, वैसे ही हमें दोस्त बनाएं। ओवर प्रोटेक्ट ना करें देख के और चुच चुच की आवाज़ें ना निकालें। ये अफसोस ना करें देख के कि इस बंदे के पास छड़ी है, ओ हो ये तो बस सब काबिल तर्स है। ऐसा नहीं है, अगर वो घर से निकला है तो वो हिम्मत करके निकला है, अब उसे आगे आपने लेके जाना है, तो उसका साथ दें आगे बढ़ने में। ये सोसाइटी इसी तरह चलती है। इवन एज अ ब्लाइंड पर्सन, मैं कितने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के घरों पे गई हूँ, उनके लिए दूर दूर इलाकों में मैंने ट्रैवल किया है ताकि उनको मोटिवेट कर सकूँ एजुकेशन के लिए, उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। क्योंकि एक जहाँ जब तक स्पेशल स्कूल में बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, उनको पता है यहाँ सारी सहूलतें मौजूद हैं, वैन अवेलेबल है, लेकिन ज़रा सा जब उन्हें लगता है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी तो वो बच्चियों को घरों पे बिठा लेते हैं। तो खुदा का शुक्र है मैंने अपनी दोस्तों को, अपनी फेलोज़ को इनकरेज किया और उनमें से आज बहुत लड़कियाँ सेटल हो गई और अच्छी जॉब्स पे काम